que nous avons engagé pour la construction, la réhabilitation et la rénovation de nos infrastructures routières. En effet, nous sommes là pour la cérémonie de lancement officiel des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 2 reliant la capitale Moroni à Fumbouni. À cette occasion, permettez-moi avant tout de remercier la notabilité de l'ensemble de la population d'Emdé et tous les habitants de cette attachante région de Babao pour leur accueil chaleureux, fraternel et enthousiaste. Je voudrais ensuite remercier et féliciter le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des Affaires foncières, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs et services pour les activités déjà réalisées en termes de négociations qui nous permettent aujourd'hui de lancer ce grand chantier. Je voudrais également exprimer ici la gratitude du gouvernement et du peuple comorien à l'endroit de la Banque africaine de développement et de l'Union européenne, dont les apports de plus de 16 milliards de nos francs à hauteur respective de 60% pour la banque et de 44% pour l'Union européenne nous permettent de financer la réhabilitation de cette route. Je salue l'ambition qui a présidé la conception de ce grand projet qui ne se limite pas seulement à l'amélioration du trafic et de la mobilité des personnes et des biens, mais qui vise aussi à l'amélioration du niveau de service et de l'accès aux services de base et les conditions de vie des populations de cet axe routier. Ainsi, après l'inauguration de la route Ouachili-Dimani, les travaux de construction des axes routiers Hayam-Samiouli et Dindi-Lingoni et d'autres à l'étude, ainsi que la réalisation des projets de réfection des voiries, notamment de Moroni, Domoni et Ikoni, ce grand chantier est appelé à contribuer au développement du secteur du tourisme, de la pêche, qui ont été identifiés comme un des pôles de croissance potentielle pour notre économie nationale. Il entre dans le cadre global de remise à niveau du réseau routier national et de son extension. Ainsi, petit à petit, nous concrétisons sur le terrain notre volonté de construire un pays prospère, juste et démocratique, un pays émergent, comme nous en avons l'ambition et les potentialités. D'autres grands projets encore sont en cours pour nos infrastructures aussi bien aériennes, maritimes et routières. Toutefois, pour parvenir à l'émergence de notre pays, il ne suffit pas de créer les conditions de son développement économique et social en matière d'infrastructures. Nous devons encore renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance financière et économique de gérer de façon saine les deniers de l'État. Cela suppose, bien entendu, une lutte sans merci contre l'impunité et la corruption. Cela suppose également un combat énergique contre les forces maléfiques qui, à chaque fois que ce pays veut relever la tête, s'emploient systématiquement à détruire les règles de notre vivre ensemble. Alors, autant nous sommes capables, avec nos moyens nationaux et le concours précieux et indispensable de nos partenaires bi- et multilatéraux, et avant, autant que nous devons veiller jalousement à la sauvegarde de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et de notre attachement à la paix, à la sécurité de notre chère patrie. C'est ce à quoi je me suis attelé et c'est à quoi je vous appelle, mes chers compatriotes, à m'accompagner. Vive la République, vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale. Je vous remercie.
Viongozi watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mjuma mbani siri. Mimi tinata bakati do hosa hana basi yantu hosa. Ndio mjuma mbasi. Shanto singi hapo kujo tushali. Wala shule wakaanza ifanywa sabana mdese fijo. Jeje rifanye usikuje utimize hazi amba kama na mwiso batina mando. Kairi orendo mji mtukufu wa Mdee ratwe fatihao wakati hiyo amade heli mzee wangu mzee mwenye hamba jeribalezi fafata rasuli fumbuni de ran college Samindu kamezi mwabezi abodo mwambia nuka ya raisi zo kweli raisi shawai hatungulane wa Komori ngena fikira yode mana sha lazima do shilwa nanya ndo alufungwa zenu unazisha banu mzee wangu mzee mwenye zamba ni zamba ni Sheikh Janfari boko tunahaba lejira mpara hali mtujishia adamba bako jufa bahage Janfari watafafia bai makalune shabanu ngamshukuria barajabana lewe shabo entreprise warongowa wajoka utema pesa warongowa abondo karto fatiha ba Mwenyezi Mungu arihena muo harmamezi kumena shenda jerwa sulifumbuni rendera furahi nezenje majina kama Mwenyezi Mungu abeti. Nimwambie ukaya zinu dizatonga mamtsungua hauma to fatiha Mwenyezi Mungu ajalie na kutokana khairne tinu ikedo ankiwa zamana yini dokarije yemihima mihu ya hoa Komori ho jimlifu hayo ndio lazima urifanye aukale wenu baike njaranga mapesa na nkamdumtsona hao wala kuli hali mbuji tashia sa mduna ke miliarderi ale wanzi hata bale mapesa aje banu sheka hajaha haya katunda pare ya jamoroni kutufanya ekaja moroni haishia makanga bo mjisio kadha katunda nzaze henda hiyo kutufanya kujoka wende za bagebale wenu nafasi ya hatu sisi haini mdunda sisi woko lazima ikae zote zikmarerwa nao shanarelewane uka Mwenyezi Mungu haritsanganya rikewa dzima yabonga bondongoza hatu badzima bokode adali murtende rizifanye tafadhali kwezi waze watu watukufu mafundi rejeye malezi harumo wanari waonese uka ye muhimu ya hobo mwana dekale wainu zenrongo jimla ziparihana nabo wazangu notable ndio karadha wakati wami uka nafsi mbabi homijini hatu nugu dabo hale daho emwenza bahati ngalfonyo msihir yo bahati ngabo ngalfonyo au kila abu uremo torabu maskini basi kale daho lirengwa yeminyele daho yarengewa ede wahadane kujafanya hazi yaonese ukaya hajibiwa watu ambao ndio yahe faida ho mji ngele ubuda ukamji batsinatsi ngekwezi mano tabla tukufa mtongo kubalizene go hizo kaizo za mji sa usiku ndio ja mji tabanzo mrege bandu ulifanya ya daula le balo tokuja ingasinda watu tukufa la astaghfir kaswanadam swanadam onge rinko waktoni Mwenyezi Mungu kaya si ujua hizo rafanya zidombi rizibadili na makana mtubu mstaghfiru njoo msamini asinga mumsahunu kwezi tuku kanyibanyi mazahidi na ritubu astaghfiru ye ardhi yinu ya daula ardhi yinu ya daula omjina kumhu hatta udonoga urende shakuna utende daula basi tuanza zenu gaizorele waniranza baha kana mbakansaru ma ardhi ila ya daula hakajahulu kajabala tabahido jahulu gujenzahe kana bala tabahido naza inu ala yana ndao hajai hudubana basi abongorengo wirumie hatosuku Mwenyezi Mungu ajo utamana ujana ufesila mkamgu abenze shayonge baki wajoka huja
surati Dukhani urambe na wakati kam taraku min jannati wa uyuni wa zuru'in wa maqamin karim wa namatin kanu fiha fakihin kadhalika warithnaha qauman akharin fama bakat alaihim as-sama'u wal ardu wama kanu munzir. Basi narelewa kwezi kahunu karjaka ujaribaki rikahu jarjo henda ndo kamgwa benze husnul khatma da muhimu bahiti jala unu jar domanda hamba bizanu ngoza kihunu bokongari marau bure hakayinu joka faida ya hatu sonti pia. Basi waziri Shatwiri hankedho mana hiyo ngamtaho msaada wa hanyu kwezi bwatukufu heze daraja zonti pia karanzile wo umani wa ardhi utikaye harumenti na boko na ukaya kamkubali kaya ardhi ni ya daula kala wa inu place ni kufu inu rakanti daula no kage do fanya faida nkuu mdena mkubali ta place ni kwa daula leo mnakana ngamba ku hata baike daraja kume shakala wa daula ngazo fanya ndongo muhimu yabo lazima yato yanke daula baizo daula fanya uzila kwa tufanya mbu nafsia rika fanya vote banga bashilea rende hata 3e tour rijar medo manai ngabo vote ngaotun vote ngabo kaunda zeu ngabo kaunda mema mipanga ngabo kafanya ta ujangi wa rebo hakari ni fenda ko jotude fiana nikamgo renji sija kwezi watukufu rikaufanya mwenje njamba ka mdu fulani kaja nifoti mtino mwenje so kazangu ndajo sibuti sifanya ngarifanya pare inu hamando rafanya da mtsamhuli hamada fanywa shili garjamba ka mji fulani ko jarifoti monge parenti fanyihe cheke parenti fanya unge biro miji aro wa voti ro tu voti basta bara isi wa hwandu pia ro wan voti ro tu voti bangabu zor fanya uza handani des dowri fai sonti pia randi sabane Muhammad alhamdulillah nezim marjanlia randi sa université randi sa portable haba hari jatsa na rejei wa mwenje mauna karfa ma hakume kama kamba mwenje bahad haba ho mwenje uja juzi silalahu ne tsungwa baba jinwe njajo zinga refala sikela harakana la glass sabazinga sfohindi kartu amini ko mwenje ngujo kaubaki mengapto ngota bana tarkina glass nyinja urumia sabana mkemaki ni mwenje ngujo kaubaki patapata hata jona baga ndo to amini ay irtofanya maha kumeka jauna mwenje ngori hada ukaharar mama hamili ngori nkomenje ngari homba la gisevanu eshone ko mwenje urengwa o mwenje go joka kamezi mbwa benza namkemakini bazura fanya zila de fatiha matowa yala de mapesa hanyu njaraga mapesa hangu nsona humsijwa ya unamwangamini yo titahemda banga odar kijere njese katukuri haja ndabari kama yakatwa miliari za mapesa takutafalla mba ukababa warega haja bamjuhuni kenusu katukiria bala haja tabahayu shaima pesa yala hanyu bo wakomori ritoya renga garjarenga rafanya batanisha riadilisha njezi mgajalia umango wa hebambao mzee shehani hazingarando enugo hiyo rifanya ze hazizo na bohari wazungwaba ukaya etoile sel tedera basiri pare mapesa yala ralisofanya mwenje msharja hende harisaidia ila dala mekaya mtikanti mdali do msaada na mjonzi aliyo mjosaidia warandisa la pare mapesa almezi mbaki radiso mwenje rederi mwono harisaidia mapesa ebenge narikunza ni kwezi watukufu randise hazinu raba emergency izonongo za kweli rinjanzi yani ze alamangi zwabo mnyekujor saidia shanga ndo kwezi watukufu wa komori ritanganyihe ze voti ziriri rifanye haza he daula toskwadu ka voti gerger ziye ze hazi rifanye voti sa ekeze voti zihisa na rike harumaze haza he daula
rete mivurano na iyo mazahidi ndani wa Komori nyida mazahidi nyida mjoshida mjana shawiri kana ujani sa chantier hazi rabaga nzorika emerge hata 2030 ya baradi sanzia bijano mwenje rifanya contrat rifanya aeroport rifanya nze porte ne kamgwa benze risinya contrat za wandu wajofanya hoteli hunu ili tena leo ndo nafasi ya mapesa o wanao ndio haziwafanye bohari yabo wake wandu wajuhe bahari wakavotwa juzi kwa davotewa wandu wote balbala harmwenzi mzangu mze mwenye uzababanu narkerado ndo kwa baraka rikensi rirongozani narkensi rirongozani kazo kufu ba ya amanifu mbora wao yoya hatu shonti pia shawa urowo habahari zambao ningamina masuro da unzuguli yao nganye mbiru londi ya mbiru lonilo nyinyi ngekakabati amani ejo tidako zendo ebage amani inu ya hatu shonti pia mana mimi banguna nzoikaye ngam amini shanga amini hamade zajiri kabanu tinjia mjoka uroha izo nomba mgono ka ntiroheshe hitwa shandrohehe mindu kamgwa benzi izo nomba mgono kaya ninje hazigeregere nrohe hazigeregere kamgwa benzi izo nomba ndo kaya wandu andaze weskuila tiwa swamihi bangona ze uzaho gazdakiri wandri uno mjamuntu wanyu wa Komori mundejeza ebange bangar joka uroha mfikiro kati hiyo mtodokana mzenge charge mtodokana securite hamadi nako fanya mahakume ndohe ni ngoneni mahakume ya shomaji sikaudarme majlis sikandarme maranga sikandarme za shule pia hami chele kibela legal ila neemandi ejuma bala hindi kwa zote ejuma bala hindi mitsikana gari ya tukanagara kada himindu ngewe ulo na gari ulo na blondi njema njema shato jo subutiroha banguro kenda mara fulani kujore mabunduki hiyo na maana na mtafadhali kwa tukufu na ritanganyie rambe ndongo ya amani litifanye mzaha rikabanu rikaulila karibu abdenari hakauja wanyari huwa na baraka ufanya unafiki hakeka hajar kamne malakoti ngaba hapo binaranza ngar ka hawji wa system abardu kawlu mumdu wenge harakar taghfiru litubu au ka enziara injatia nino hemaendeleo kanafsia shala wainu kanaudo kana izorko hambo hatu frombili kanaudo bakale wainu amani kazabanu ngadaru maendeleo ditena ndodo bwa mango hunu wabaya na kondo na kaza kena ukini izo nimwambia ndio kaya tunafanya mbamza hata na mamza mbo hambari so bakabala haka na usimu sina hata mba usimu amumla biondi kanafanya mbamza hata bai haini ulona mwana mju huu mwanzani mru jirani mwana ulo na tobia mali mbaka attention hawina mambe ukaya tahadhar hawina mambe ka hewe na mambe lugha johelewa na mambe johelewa shakena ukiri rabega rjoba anu rjerwa ninongoza siasa wa Komori wajitamkwe ho hanza Mwenyezi Mungu ikare mbakati yabo katura ntiwafanya hazi mtimahami njoma habitana wanusarsa zomili ekamtodaza te Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Komori mtimndejeze bakaja fanya lazima sheko dunia hindi basi kwazo watukufu harakari zunguwe akabanu ngabandu waili ngabo mndu koye uwani di mndu kaba simbatagu zone za lazima ngabo mndu koye husudi yode ya khatari zetabura hundar mati inu Mwenyezi Mungu ajala wakati fulani ranja armanzi anjema ngawarani diu shanga waruhusu diu haraka rizunguwe Mwenyezi Mungu aripweneza husuda ya rizunguwe Mungu aripweneza husuda ye amani rambao ikenu kwa kweli ili ruhusu si sirada arba demokrasi wa Komori wakini nafasi ya utungu wa mdu aminiu
wamhimilie yafanye za lazimu. Wakati ujo huja wambeka kweli deli uendelea mda na baraka. Tafadhali babu tafanya urejei ije na mdumbaji. Iyo de hali na donde demokrasi kwa yuko. Na zo mzambo kwezi ya ukaya mida raisi wa daula mzamba. Mida muwahile jeshi. Harumakati na mijeshi. Shaya hazingo kafanya kale hoka mdansaidia garjazunga na mihono karna waswili. Mhono mzima korebe kuti. Lazima rudugane. Lazima leo mameri ya mji, machef du village, wanwa dini, wanwa milana nsi, mkedile magartie esdo jiri matusha zifanya. Nge mpare gendarmerie. Hau mpare polisi. Shadam tsida zeka kamtuona. E polisi gendarmerie do huja mbulu watu tofreza lebwe. Sija ukwezi watukufu. Wange amdo karadi. Au kamza minyi harlalika. Harma 19 mois. Wala harambia. Wala societe. Rome mguske kabla haba tena kamgwa benze. E karja funguni. Loju kawja jerire metorabu. Jifereshe na zinzajiri. Nimwambia ni mumfasirie. Eshefai societe yu. Kaya haroha yari parar hundonzia na madel kwamba swa komori. Zokweli mi juma utuhambaye hadisa hepare ya la panda hata ya waswili ni matahamvumbari. Ila 84 dafanyiwa. Abo 84 la bahanga sina mahamengo miraru naya. Mahamengo miraru na mine kamjo wazano nono. Ngiyo yawo ifuha. Yono ya lazima. Engo jole waje ukalerunga mupare ifanya hao itotu mizima hamitamu. Ito mizima hakume ipuha. Mwengiabo ngaruwa shukuri yao. Ngaruwa fereshi yao. Riwambia ukaya mwaja leka garja mwewa. Hoja hunu harumwe hazinu. Watu mfano harumwa na nyao walona haziza satena. Hawaki harumwa concurrence. Haukaya eshantia hezenti ya ketuzi ya banu. Garjo fanya naza satene kambwa beti. Na wakasi fanywa tena nganjoda za entretenewa. Basi yawe hazingi obanu. Hazingi obanu. Haukaya hautimizi kwanza tukufu. Ramula al-Qur'an ka inni jailu fil ardi khalifa. Basi khalifa wandu wakafasiri pia wajamba vice president mweshele hau president premier. Khalifa wa wandu wabira nao wa wanadamu. Lazima wandu wabira nao. Na mziwa dezaji ngaribira nao. Laso mjini mde bija hunu ngaribia zao. Shatizo mkaja ushirake mjini mde rahatu samono dareje. Mze mwenye hazambar. Lazima mraje moroni ga dareje ifubuni. Ye ulo mbeni ya jemoroni ya reje mbeni. Yodo mbira nwakavumbulwa. Ya bondo ukaya yenzia inde nungo ya handa hania lazima nwifanya. Shamadama alhamdulillah. Intiatu mbese wailo mfubi. Mbaja alale wa inu mbashido hachua hede mindu. Le bangilo watu mwenje. Aibo kabati mwenje. Kabati mwenje. Abane handa nile mzia. Akazoko leo mwenje kujo huja ngo lazimu. Sha eudoka huja lazima dunge harumansia. Basi mandamu wa imdu okongwa vira nao. Basi wane nungo ya handani na lazima nifanye dezenzia. Haba hazenzi garjuali zifanya hao. Wanwa traseo. Wanota bitimu watela. Lazima zifanye tatibu ya ukaya. Le mdu tukaanza fanya hazi. Ya tilate wakati winji. Haka wakati ya uma pesa. Mahala ujo ubala gari wenda harumadaka kume. Tisawa na mahala ujo kawenda harumadaka mengo ushipidaka jana. Tisawa na mahala ujo kawenda harumadaka majana maili. Hausa ambila usiku. Yoda menaka epare yinu sursu ya hema endeleo ya zimefanya. Wenge ngamumambioni. Ka programu lolo ngaromba mungu. Oma haunu. Engazijari hizi nguze ze pale pia kama zingwa. Sawo ranzile onga nyima dhamana onga nyima gadewa hizo nzai. Nzia yojo upuha baifanya nai. Hawi puha baga zakiri au basi wipuha. Shoka baji watoto wajwati nzia mangono nwanzo fanye kabati mahaki ya mahata. Nendo ziona sina uswami. Na wote ndo lafanya kanja mbona. Sha dondo wakawa ziona tuzamba. Shaka mwamini ukaya ina mnara dungana. Neze fatiha ratowa. Kamnyezi Mungu yarjinke ujoka na faida nenti na tende
ngwaja lekaya efatiha tukubaliwe kamgwa benze reke bazima riwaswili haruma ya objectif ya emergence 2030 reke na morzione ritsambazo afatiha au hamareza mbabanu rionendo akakairi wona ndo hana hundwani ndo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu hunuari waringu msailishoni ombe huno mrengo mapesa harumai dunia o wakati luo uo habei hafifu swa firahana wandwa jina. Gumsailishoni omliboze facture za maji, mwenje na omliboze kredi za telefone harumai mashirika pia. Waringo harumwa zaidi ya majumba zihui mengo milandaru harumai Afrika na zihui majana matano harumai dunia. Ye application Maiwari harumai telefone gemsaidia oni